Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan. Welcome sa atong lain nga topiko mahitungod sa atong midweek prayer meeting o magahisgot kita karon mahitungod sa pagpalig-on sa atong panimalay. Apan una ni ang tanan, I would like to acknowledge ang book nagauluhan og Bible Foundations o publication kini sa Spring City Baptist Church sa Virginia, USA. Ang kadaghanan sa mahimong unod nining maong series of message nato mahitungod sa pagpalig-on sa atong panimalay. Mga kaigsunan ug mga kahigalaan, nagtuo ko nga ang balaang kasulatan sa tanan nga mga kamatuoran nga gipresenta dinhi naglangkob ni sa mga angay hibaw-an nato mahitungod sa pagpalig-on sa matag usa nato kapanimalay. It might not be a very exhaustive or complete nga giya para sa ato, pero nagtuo ko nga makakuha gyud kita og leksyon gikan dinhi tungod kay karon ang atake sa kaaway, ang atake ni Satanas mulangkob sa atong masigkap panimalay. Hibaw-an nato nga ang atong kaugalingong kalag ay mogkalimot gyud niini ang ato nga kinabuhi ug ng atong kalag sa pagkupot sa atong Ginoo di na mailog sa kaaway. Apan pwede gihapon niyang gubaon ang atong kaugalingong panimalay, ang atong testimonyo aron dili ta mahimong epektibo nga tigpamatuod mahitungod kay Ginoong Hesukristo. O sa gakatabo karon nga ang mga panimalay, Christian homes are included, are under attack by the enemy, the adversary, the devil. Tinguha nato nga mapalig-on nato ang kaugalingon nato nga panimalay. Ang panimalay palig-on o gi-establisher kana sa atong Ginoo, timan-an nato mas nauna pa kaysa sa church. O adunay panambagon sa Old Testament, New Testament, aron nga kita makakita sa importansya sa pagpalig-on sa panimalay. Apan karon, buot nako nga magsugod ta sa Old Testament. Genesis chapter 2, verses 21 to 24. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. He shall be called woman because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong nabasa. Sa sinugdanan, sa pagbuhat sa Dios sa tao, gisugod man gyud niya kay Adan. Apan gikan sa iyahang gusok, nagkuha ang Dios o niya naghulma sa uglain, mao kana ang babae. Og dinhi gipabarog ang pagatawgon nato nga pamilya, ang pagkamanagtiayon. So marriage was first established in the Old Testament o di pa nimo makita dinhi bisan ang pulong church. Apan sa Genesis na ang pagkamanagtiayon. Ug ang pamaagi sa Ginoo nga mismo ang babae mobiya sa iyang kaugalingon nga panimalay unya makig-unong nganha sa iyahang bana ug sila magpundar og bag-o nga pamilya. Busa dinhi pala nga daan sa Genesis chapter 2, makita na nato ang pagkamanagtiayon. Lalaki mao ang bana, babae mao ang asawa. Karon magaadto sabta sa New Testament. Hebrews 13 verse 4. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Gipaila mga kaigsunan dinhi sa New Testament nga dungganon ang kaminyoon. Plano kini sa Dios sa kada tao, lalaki o babae.
Unya, gipaila dinhi nga ang kaminyoon sa atubangan sa atong Ginoo kung dungganon kini nan matawag po nato nga kini sagrado. Apan unsa man ang gakahitabo karon sa mga panimalay? Unsa man ang nahimong epekto ngadto sa bana, naapektuhan nga asawa ug ang mga anak? First of all, we must define what includes the family. The family consists of a father, to be complete, the mother, and then a child or children. Mahimong anak nga lalaki o mahimong anak nga babae, pero muna ang kumpleto nga pamilya. Doon ay ginikanan, doon na pod anak o mga anak. Dinhi sa duha ka grupo sa mga verses nga atong gibasa, gikan sa Old Testament paingon sa New Testament, ang importansya og pagpasidungog alang sa usa ka napabarog nga panimalay. Igsuon tinguha nako kung ikaw karon amahan nagapaminaw o inahan nagapaminaw o kaha anak, unta mamahimo nimo ang kaugalingon nimong papel nga mahimong mopalig-on usab sa inyong kaugalingong panimalay. Maingon man sa ako, mao punay akong handom nga magbaton kita o ginatawag nga functional family ug dili dysfunctional, kana bang irresponsable ang amahan o kaha ang inahan o kaha mga ginikanan, or worse if it will be to the children. Mao na ang nahimo karon nga na-appeal sa ginatawag nato ills of our society, and one of those is destroying the family. Mo nay sakit sa atong sosyudad. May upat ka butang ta nga atong pagahisgutan mga kaigsuunan karon para makatabang ni nga warning kung wa pa makahitabo o kaha pamaagi kung natabo na nga ang imong panimalay nahimong dysfunctional. Ang una dinhi ang pahimangno sa balaang kasulatan kaminyoon kini may tungod sa duha ka magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tinuuhan sa tao, doon na kini epekto sa kaminyoon. When you speak about compatibility, dili lang ni nga pareha kamo og kurso. Nga ang usa education, ang usa pod mao gyapon education, o kaha kung ang usa naa sa area of medicine, mausad ang iyang spouse. Or maybe in the area of engineering, nya mausad ang iyang kapikas sa kinabuhi, dili lang sa ingon ni ana. It matters also that you are one in the belief of one living and true God. It matters also. Kay bisan og compatible kamo sa inyong hobby, sa inyong mga career, kung pananglitan inig-adlaw na sa pagsimba o kaha nabay panahon o wala na ang usa, magkatibulaag man mo kun dili magkapareho. So God's purpose nga ang kaminyoon nini alang sa parehong magtutuo. Kung tanawon ninyo sa balaang kasulatan naasab na sa Old Testament ug sa New Testament. In general, mao na ginasulti sa Old Testament. Ang mga katawhan sa Ginoo mangita sab sila dili kadtong kaawayng mga katawhan sa Ginoo apan sa ila usab nga mga tribo o sa ila usab gihapon nga masig ka magtutuo. So now I would prefer to read ang naa sa New Testament nga makita sa 2 Corinthians chapter 6. Magsugod ko sa verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Mao ni ang una mga kaigsuunan, nga ang kaminyoon mas mapalig-on kung pareho nga magtutuo. Kay ingon ang balaang kasulatan, dili makig-usa ka yugo sa dili magtutuo. Kay walay panaghiusa ang matarong ug ang dili matarong. Klaro kaayo ang gisulti. Mapadayon gihapon na sa verse 15,
hantod na sa verse 18 ang panambagon. Ug karon anita sa ikaduha, ang mga nagaguba sa panimalay mauning immoralidad. Mga kaigsunan, gitakda sa pulong sa Ginoo one man, one woman at the same time. Pwede man nga ang usa ka biyudo adunay ikaduhang asawa, pero human na ang ilang sinaaran sa kaminyoon tungod sa pagpanaw sa usa. Pwede ang usa ka biyuda mamana pag-usab tungod kay nahuman na sab ang ilang gikasaaran sa iyang bana. O kini allowed sa balaang kasulatan apan ang adultery or relationship, sexual relationships outside marriage, bisan ang mga Bible character nga mabasa nato, nakabaton og kaugalingon nilang tulubagon og silot og kastigo gikan sa Dios sa pagsupak niining maong kabalaoranan. Dili lamang kini matawag nga sala ug kasaypanan, apan kini maoy makadaot sa panimalay. Mao na nga pagabantayan. So first of all, mas nindot yun na nga ang mga Kristohanon mao ang managtiayon. Unya diha sa panagkamagtiayon ang paghiusa maingon man ang maayo nga relationship sa bana ngadto sa iyang asawa. Ang ikatulo, sodomy. Karon, pwede matawag nato na nga homosexuality. Magsugod ko din sa Old Testament. Leviticus chapter 18 verse 22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Ang gisulti din sa maong verse nga atong gibasa nga walay sexual nga relationship ang babae ngadto sa babae o kaha lalaki ngadto sa lalaki. Kay kini sala ug ang pulong nga abomination dulumtanan. Mao na ang iyang ipasabot mga kaigsuonan. Sa pagkakaron doon na mo ingon ay sabton na lang nato na. If you mean sabton is to tolerate ang atong maayo nga pagahimuon, ampuan nga masabtan og dili na padayunong himuon sa mga nasuod sa ingon ini tungod kay kini dulumtanan sa atubangan sa Ginoo. Sa Romans 1:26 nagaingon, for this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. I'll jump to 31. Without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Kining mga butanga, apil na ang sodomy. Maumangyod ni ang unang term nga magamit sa Bible more than homosexuality nga termino ang ginagamit karon, sala gihapon ug dulumtanan gihapon kay ang kabuhatan, ang pamalaod nga natural sa atong Ginoo, ang lalaki ngadto sa babae nga iyang minyuan, maingon man ang babae ngadto sa lalaki. Tungod kay mga tawo masinupakon ug kaniadto pa gakatabo na kinindaan, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, God gave them up to their vile affection. Kung ang Dios mutugyan na nimo sa imong dinautan, mahilas, mahugaw o dulumtanang binuhatan, musamot pagayod ug kadautan ang imong kapaingnan. Ang pinakamaayo niini iampo gyud nato. Nga sa mga tao nga ingon nini, nabutahan sa kamatuoran nga nagaingon nga ang Dios pa'y naghimo nako nga ingon nini. God did not. God only made two genders, the male and the female, ug ang pag-cross niini, pagsupak niini, usa na ni ka dulumtanan og kasalanan. Busa dinhi
Dimension gihapon sa 31, without natural affection. Ang mga tao nga naa niini nga nakaamgo muangkon nga ang mga taong nasulod niini sodomy are destroyed, are ruined, are lost, and then they have gone astray, and they need prayer as well as enlightenment. Mauna ang atong kinahanglang iampo og pagabuhaton nga mayagan, masultian ug mapahibaw nga mauni ang kabubuton sa atong Ginoo. Natural, dili unnatural nga affection. Ug ang ikaupat, divorce. Mao ni ang mga butang nga pagabantayan. Busa ay mo pagikalimot. Ang maayo din kung wa pa napundar imong panimalay. Mas maayo magpundar kag panimalay, bana, asawa, magtutuo, parehong magtutuo sa atong Ginoo. Unya, wala nay outside nga mga marital relationship. Unya, dili kining vile affection, dili unnatural use of women or men. Unya, ang ikaupat, divorce. Mga warning kini. Dunay bahin sa balaang kasulatan nga ang remedy niini buwagon kung divorce, pananglitan sa usa ka bahin na ana ang ginatawag nga adultery, buwagon. Apan ingon ang balaang kasulatan, sa sinugdanan wala kana, tungod lang sa kagahion sa ulo, hard-headedness, mao na nga adunay bill of divorcement. Matthew chapter 19 verse 8 and 9. He saith unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, shall marry another, and shall marry another, committeth adultery. And whoso marrieth her which is put away, doth commit adultery. Mao ni mga kaigsunan. Nga tinuod nga si Moises nagbutang og talaan, bill of divorce. O kana, tungod ingon siya sa pagkagihian sa mga ulo. Mao na nga ipreserbar nato itong pamilya. Nga dili ta maapil sa listahan. Statistics ba kaha o sa kamatuuran nga aduna tay dysfunctional family, worse nga moabot ngadto sa divorce. Kay ang ingon nini nga sitwasyon moapekto di lang sa managtiayon apan mismo sa ilang mga anak. Nining musunod pa nga mga Miyerkules ang handom nato nganong gisgutan nato ni gikan sa balaang kasulatan aron nga makatabang og palig-on sa atong panimalay. Hangyoon usab nako kamo nga atubangon nato kining maong leksyon sa tinguha nga ang kamatuoran nga gitudlo sa balaang kasulatan maoy himuon nato nga guide. Himuon nato kini nga giya aron nga ang kalinaw nga atong ginapangandoy alang sa atong panimalay. Maingon man ang pag-uswag o panaghiusa sa pag-alagad ngadto sa Ginoo atong makabot. Tun-i ang balaang pulong sa Ginoo ug mao ni mohatag kanato og kagawasan maingon man kadaugan. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.